अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से कल भी हमने एक वीडियो एनओसी जो कैंसिल हुआ बहरिया टाउन के हवाले से उसके हवाले से हमने आपको दी और बहुत शुक्रिया, आपने उसको अप्रिशिएट किया हमारी इस काविश को, कोशिश को। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे हमने वो सारे ऑन ग्राउंड बताए, आपको बहरिया के अंदर लेके आए। हमने सारी चीज़ें जो जो हुई थी थोड़ा पास्ट में भी आपको लेके गए, किस तरीके से बहरिया ने चीज़ों को मैनेज किया है, मेंटेन किया। इन्हीं कॉल्स में बहुत सारी हमें जो कॉल्स रिसीव हुई हमारे क्लाइंट्स की तरफ से, उनसे ये पूछा गया कि स्क्रूटनी फ़ी जिसकी बेस पे ये वाला एडवर्टीज़मेंट करने का या सेल करने का ये जो बहरिया का नोटिफिकेशन कैंसलेशन का आया है, ये किस बेस पे आया, वो एक स्क्रूटनी फ़ी के ऊपर आया और वो स्क्रूटनी फ़ी कितनी, इस हवाले से एक और डॉक्यूमेंट मार्केट में आया है। वो डॉक्यूमेंट एक FIR की शक्ल में सूरत में आया है और उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि ये 6 करोड़ 41 लाख रुपए बनते हैं, जो कि ऐसी अमाउंट है जो एक आम बंदे के पास भी बहरिया टाउन के अंदर अवेलेबल है। ये ऐसी अमाउंट किसी सूरत नहीं है जो मलिक रियाज पे ना कर सकें, या ऐसी अमाउंट नहीं है जिसकी वजह से इतने बड़े बहरिया टाउन कराची जो स्टार्ट होता है मेन गेट M9 से और वो बैक साइड पे जाम शोरों तक जा रहा है, और इवन उसमें इतनी अभी भी एक्सपेंशन और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है और डेली बेसिस पे होता ही जा रहा है। तो वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का 6 करोड़ या 6.5 करोड़ रुपए पे जाके उसकी कैंसलेशन के ऊपर कभी नहीं जाएंगे। तो ये बेसिकली मैंने कल भी इसके हवाले से अर्ज़ की कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें पहले भी बहरिया के साथ हुई हैं और अब भी पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरीके से होंगी, तो इसमें आप वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हर क्लाइंट जिसको ये परेशानी थी कि हम क्या करें, हमारी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, मैंने तकरीबन सारे लोगों को ये जो क्लियर पिक्चर है ये बताई है टेलीफोन पे भी, जो हमारे साथ जिसकी बात हुई, जिनकी कॉल्स आई, जिनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आए, उनको हमने बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर की कि आप इसके हवाले से परेशान ना हो। इंशाल्लाह आप बिल्कुल सही जगह पे भी हैं और यही जगह आपको दोबारा से बेनिफिट भी देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके हवाले से वरिड थे। मैं आपको ये थोड़ी सी और चीज़ें आज यानी इस वीडियो में बताता चलूँ कि बहरिया टाउन के ये जितनी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आप मेन गेट से ही स्टार्ट कर लें तो आपको थीम पार्क तक बिलियंस ऑफ जो है ना आपको यानी जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें बिलियन से ज़्यादा यानी एक एक बिल्डिंग के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हो चुकी हुई है। ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर की ये बिल्डिंग्स है। ये तो वो हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर यानी बिल्डर्स ने प्राइवेट बना के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ये काम किए हुए हैं। इसके अलावा जो बिल्ड प्रॉपर्टी है बहरिया की तरफ से जो कि आबाद भी है, जो कि जिसकी आपने ट्रांसफ़र भी ली, जिसमें आपने FBR की भी वैल्यू पे की, चाहे बाइंग का टैक्स दिया, चाहे सेलिंग का टैक्स दिया, इवन ये वाली चीज़ मल्टीपल टाइम सेल आउट हुई, यानी मल्टीपल बायर्स ने ये बाइंग की, मल्टीपल सेलर ने ये सेल की। एक एक विला, एक एक अपार्टमेंट कितनी कितनी दफ़ा बाइंग या सेलिंग में गया, इतनी सर्कुलेशन में आया। तो और इस हर ट्रांजैक्शन का, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, सब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर टैक्स गया हुआ। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती या मामलात होते तो ये बहुत पहले हो चुके होते, तो इसके हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, पैनिक तो क्रिएट हो रहा है, जितने लोग हैं और अजीब व गरीब किस्म के टाइटल्स और इस तरीके से मामलात हो रहे हैं वीडियोस के या फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया उस पर बड़े अजीब व गरीब लोग डरा भी रहे होंगे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे। मैंने कल भी बात की थी कि जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन ये है कि आपको मैं हमेशा से अपने क्लाइंट्स को भी ये फ़ोन पे भी यही बात की है, उनको मैसेज भी यही है और उनको क्लियरली होप ही है, होप बल्कि बहुत अच्छी होप है कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव साइड पे इंशाल्लाह चली जाएंगी। थोड़ा सा वेट करें, डेस्परेशन में ना जाएं। मेरा हमेशा से ही मैसेज जाता है कि डेस्परेशन में आप जाते हैं तो आप जाके अपना नुकसान करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत नीचे के रेट्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी चीज़ बेचना चाहेंगे तो उसे बिक जाएगी, ये नहीं होगा कि आपको उसकी ऑफ़र ना आए। और रेट नीचे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो बहरिया को जानते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छा ROI लेते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा आइडियल टाइम आ गया कि वो और ज़्यादा अच्छी बाइंग करेंगे और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ख़रीदेंगे। क्योंकि NOC किस चीज़ का कैंसिल हुआ है? NOC सिर्फ कैंसिल हुआ है कि आपने 6 करोड़ 41 लाख रुपये स्क्रूटनी फ़ी पे नहीं की। अगर यही इसकी बेस है तो फिर वो ये तो बेस लेस हो गई ना, ये बात कोई बेस वाली ना हुई।
اور الٹیمیٹلی اس نے کسی نہ کسی اچھے سلوشن جو کہ فیوریبل ہوگا بحریہ کی فیور میں جائے گا. ہم بڑے ہوپفل ہیں, یہ کسی وجہ سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والی ساری چیزیں اتنی زبردست ہو جائیں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ ہم نے اگر ہولڈ کر لی اپنی پراپرٹی تو وہ بہت اچھا کیا. تو اگین میرا میسج یہی ہے کہ اپنی پراپرٹی کو آپ سیو کریں, اپنی پراپرٹی کو اونے پونے یا اس طریقے سے پھینکیں نہ. اگر ایسے کریں گے تو مارکیٹ اور زیادہ نیچے جائے گی. پینک کریٹ ضرور ہو رہا ہے, لیکن اس پینک میں کوئی لاجک ہو, کوئی بات ہو تو پھر آپ اس کو ضرور, آپ بھی پینک ہو. میں بھی آپ کو یہی بتاؤں گا کہ واقعی میں ضرورت ہے یہاں پہ پریشان ہونے کی یا اس طریقے سے. یہ تو کوئی اتنی خاص بیس ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب آپ صرف بحریہ کو ایک چھوٹی سی مطلب یہ والی سکرونی فی کی بیس پہ آپ نے کہا کہ آپ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے, سیل نہیں کر سکتے. آلریڈی تو بحریہ سارا سولڈ ہے. کس جگہ پہ جا کے لوگ نہیں رہ رہے, کون سی ایسی جگہ جو ملٹیپل ٹائمز سرکولیشن میں نہیں آئی, اس کی ٹرانزیکشن میں نہیں آئی, ملٹیپل لوگوں نے اس کی بائنگ کی, سیلنگ کی. ایون یہ جو اپارٹمنٹس ہیں, پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں, اس کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ یعنی اپارٹمنٹس یا ولا یا آفیسز یا شو روم, پتہ نہیں کیا چیزیں کتنی دفعہ بک چکی ہیں. وہ ٹرانزیکشن آج بھی ہو رہی ہیں اور بڑی زبردست ہو رہی ہیں. بحریہ کی طرف سے ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام رکا ہے. آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی ایک سنگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام رکا ہے. ایون بحریہ گرینز کی آپ ہماری ویڈیوز تھوڑی سی پریویس بھی دیکھ لیں کہ ہم نے آپ کو لائیو ساری چیزیں دکھائیں کہ کتنا زیادہ تیزی سے سارے کام ہو رہے ہیں. چاہے ڈیولپمنٹل سٹیٹس ہے, چاہے گروتھ ہے, چاہے کوئی بھی جگہ, یعنی یہاں پہ 24/7 الیکٹریسٹی, یہاں پہ واٹر سپلائی, گیس, ہر چیز, یعنی سیفٹی سیکیورٹی, ہر چیز یہاں پہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے کہیں بہتر. آپ اگر مین گیٹ سے آتے ہیں, RFID والا سسٹم انہوں نے ایکٹیو کیا. لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم اس کے وہ کارڈز وغیرہ اپنے بنوا رہے ہیں ریزیڈنٹس نے, اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو لیٹ کیا, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو ریزیڈنٹس ہیں وہی یہاں پہ آ پائیں گے. جو دوسرے وزٹرز ہوں گے ان کی کیٹیگری علیحدہ ہو جائے گی. تو یہ ساری تو باتیں وہ ہیں جو ڈیولپمنٹل کام کی طرف ہیں, جو گروتھ کی طرف ہیں, جو بہتری کی طرف ہیں, اور وہ والی چیزیں ہیں جو واقعی میں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بحریہ کو سیف اینڈ سیکیور رکھیں. بحریہ میں جو جتنے بھی SOPs بنائے جاتے ہیں بیسیکلی یہ یہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے, یہاں کے انویسٹرز کے لیے بہترین بنائے جاتے ہیں تاکہ کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. یہ ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے, ایک ہوادار, ایک بہترین انوائرمنٹ ہے. اور میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ اتنا کول اینڈ کام انوائرمنٹ کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں بہترین ہیں. اپنی پراپرٹی کو بالکل اونے پونے داموں نہ بیچیں, اپنا گھبرائیں نہ, پریشان نہ ہوں, پینک نہ ہوں. یہ اگر معاملہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی ٹائٹل آ رہا ہے تو اس کی تھوڑی سی بیس دیکھیں. اگر وہ بیس لیس ہے تو اس کو مطلب اس کو آپ بھی ویٹیج نہ دیں. تو یہ خود بخود یہ والا جو پینک یا یہ والی سچویشن یہ خود ہی ختم ہو جائے گی. فردر بھی کوئی کیوریز ہیں تو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں. آپ کی ساری کیوریز کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے, ان کو آپ کو جواب بھی دیں گے, اور انشاءاللہ جو اوریجنل جواب ہے, جو ریئل فیکٹ ہے, وہی چیز آپ تک ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.